tambak yung wolves ah. Bobo talaga eh. Asan ba yun? Ang inang wolves yan. Animal, tambak. Tetes! Ay. Te, pwede makairam mga ano, te? Martilyo, te? Ay, tsaka pakuha na rin pala ako na, te. Ligo, tetes. Ano, pula o green? Wala na pula, te. Wala na, green na lang. Green na lang? Oo. Wala na talaga. Sige, te. Pwede na yan, tetes. Okay na yan. Ano, te? Ayun. Tsaka ano, tetes? May sili kayo dyan, te. Meron. Baka mo na ng sili, te. Dalawa mo na, te. Para maangang-angang. Ayop na wolves yan, eh. Nauubos yung ano ko, te. Pang ulam ko, te. Ay, yung kalamansi, te. Samahan mo na rin kalamansi pala, tetes. Yan. Tsaka isang kalamansi, te. Yan. Okay na. Ay, inog na yung kalamansi. Tinog na, te. Hindi, sige, okay lang yun, te. Di ba, ano, maasim pa rin naman yan, eh, di ba? Dalawa naman. Oo, kunin ko na to, te. Tsaka, ano, may bigas kayo dyan, te? Meron. Ay, 1 kilong bigas lang, tetes. Yung kukupandan. Ah, te, yung Coco Pandan, te. 1 kilo lang, tetes. Ayop talagang wolves yan, putang ina. Sa game 5 pa nagpatambak, hayop. Ang ina, hindi man lang pumalag yung pusta ko, animal na yan. Woo! Init na, init pa, ha. Ano? Tama, te. Palista na lang, tetes, ha. Ah, sige. Thank you, tetes. Ang ina talagang wolves to, eh. Animal. Boss, ba pwede maka-extra dyan, boss? Sige ah, Ano, boss? Magkano ba minimum dyan, boss? 550. 550? Sige, boss. Ako na, boss. Ako na. Ano ba to? Diyan na. Dito lang? Ayun, oh. Kayang-kaya ko naman to, boss, eh. Ako to, bubuhos ba to, boss? Oo, diyan niya. Buhos ko to dito, ha? Oo, sige. Wala, boss, eh. Kailangan na talaga, boss, eh. O, boss. Ayun, oh, boss, oh. Salamat, boss, ha? Asa ba si foreman natin, boss? Andun niya. Doon? Sige.